Kulla rendida del sulel, enschreiben las steilas della memoria a tarlisha en nos cors. Nus havain piar sinakara juvna ord nosa cuminonsa. Vanessa Freeberg. Cais partida de nus il margis suvender liung piti e tutina nun spicciada main. Vanessa ai nascida il emblem da settembre 1999 e morta il 1 maggio 2020. La inseguridad da Vanessa en nossas orações e lain era rogar que ses genitors e l'intera família saigen empleni con força e confiat. Posi Dio regala a Vanessa sia benedizione e vita perpetua. Signor, dai a Vanessa il ruaus perpetuum. Ella ruausi con tut nos defungs, o Dio, en tia paz. Amen. Soras e frars, mes afons, nuot ai plisco era tut semida, era nossa societat semida. Quai vesainus actualmain e la crisa del corona, e la mida nossa veta accentuada main. Era la baselgia semida, quai senten ils cartens vid lur veta, per exempel tras las restriccions actuales della veta religiosa. La via tier la baselgia aiaung bucadada libra, per quai representainus era os tut quels che ston sta a casa, keinen spitals, et era quels che fan tut il possibile per spindra il mund. La indida cuminonsa, entenum del Bab e del Fel e del Sperson. Amen. Gracia de Christus, il victor de paces, saigi con vos e con Dios. All'entrata candei nuns la canzun ordil Alleluia, quatercien navonta dus. Oh
nos senyes kumbat, kundiuriuk nos representa, nos onja Trinitat, suril sengal sebea, mumma volva. Cara comunonsa, lain era prenderos en nossas orações, nossas mumas, e tutte las dunas, cunin cor matern cain stadas, ed ein aung adina keupernus. Lain salida en nies mies Jesus Christus, nies fra, cae per nus la via, la verdad e la veta en persona. Asci acclamainus, nus engraziain a ti per tut il bien en nossa veta, Seigneur, pren pucau. Nus glorificain ta Jesus Christus, ti ais la via, ti el bab, Christus pren pucau. Christus pren pucau. Nus alegrain dalla veta che ti preparas per nus e las abundonzas del ciel, Seigneur, pren pucau. Deus il misericordiavel prendi pucau de nus, el perdoni a nus nossa colpa e maininus alla veta perpetua. Amen. Gloria candei nus Traicien corondin. Bien Diu, tres per quai quels an endras il virus, piars carceuns quels caresaven, per quai che lur caresai a invegni satrai senza lur accompagnament, quai fa mal a core d'olma, dai sustena tuts cain en tema per via dils malseuns, e ston stas in distanza per se proteggia dalla malsogna contagiosa. Schengegia a tutti quels che han quittaus per via della situazione malguesa in economia e lavoro, speranza e fidanza. Endras Christus, nies Signor. Amen. Lezione della prima break di San Pietro. Mesca, venite re, il crack vivente, che dein spitaus et verstellt, mo elegius et prezius avon Diu. Sto crack vivente, stues erebus, se schade vidia in edifici spiritual, in son sacerdoci, per portare un prende spirituale, kein Vergeiles a Dio tras Jesus Christus. Perciai esse di era scrittura. Mira, io centel a Sion in crack de cantun, in crack elegiu e custaivel, e quel che craien den vem bo a venienza nur.
A vos exertais salva para o amor. Mo per ex nunca temps, ai quei craftes construídas am lucidau, daventaus e craftes contun, in craftes carpetsch ed in craft della tentazione. Ets scarpetschen per quei che obedeschen wo al plai, mo a scheuer ova è stau destinau per els. Vos denton, esses in a stataina elegida, in sacerdozi regal, in a naziun sonja, in pievat acquistau perché vos annuncias las grandes obras de quel che acclamau vos of la stirdicna en sia vist admirabla. I plai de Diu. Ingraziament a Dio. Això i el plai de insegna. Ja son la voia, la verdad e la veta. Negin vetiriva auter che trasmal. Sko denderkant kandainus la kansun chien ochondadus strophas in dus e quater. Sapernis gros parven. Alleluia, alleluia, alleluia. Ta Jesus Christus Dio agit, en blainatinies cortut vit, cum tia gratia daselit. Alleluia, alleluia. Il Signor con vos. Ordi l'Evangeli tenor San John. Das items a Jesus deci ases juvenals. Vies cor saigi senza tema. Cartaien Diu e cartaien mai. En casa Adam iubab ein bia avdonsas. Shai fus buk ashia, ves eu ludechavus, eu mon e preparain plats perus. E nega que eu sunius e dai preparau in plats perus, tuon eu puspai e ven a prender vus tier mai, sine quai que era vus saiges leu, nu aqueu eu sun. Us enconuschais la via, nu aqueu mon. Tumasha decha del Señor nu savain buca nu aqueti vas. Coduais nus enconuscha la via. Esus adecha del. Eu sun la via, la verdad e la veta. Negin ventier il bab auter que tras mai. Se vus vais enconusciu mai, venis vus era ad enconuscer miu bab. Jaus enconusciais vus el e vais viu el. Philip adecha del Señor, moasa anus il bab, ed ai fa per nus. Jesus a respondiu,
Ja ashi dich sun eu convos, e ti as book en conusciu mai, Filip? Ci che aviu mai, aviu il bab. Cosasti dia, mosa nus il bab. Craias di book che eu sun el bab ed il bab aien mai. Il splites che eu dicelaus, dicel eu book da mai ano. Il bab che resta en mai, les fa las obras. Cartai a mi che eu sun il bab ed il bab ai en mai. Moshe vos cartais buc a mi, cartai per amor dallas obras. Pilver, eu dicelaus, quel che crai en mai, veniera sets, a fa las obras che eu fetchel, ed el vegn a fa pli grondas che quellas, perciai eu mon tier il bab. Evangelii dani Senhor Jesus Christus. Il reginavel da ciel. Jesus ai la via, la verdad e la veta. Negina liturgia publica durant diares e amnas, negina sonja comuniun. Minjaton survegneleu telefons da carsteuns, che supplication per la sonja comuniun. Cura che vai visitau in adunna cartenta per toncha ed ella il cirta Christus. Vai eu domandau ella, chai midadas che corona agi purtau en sia veta. Eu vai domandau ella, co ageixas ti en quai greve temps. Ella a respondiu, eu emprendel da deung prender, pli serius Jesus e sia doctrina en mia veta. Eu meditation biaras ura surda sia doctrina del reginavel da Dio. Mo eu les faina da monda a ti, da co udinus osildi buc avunda sur del reginavel da Dio. Cars amics, caras amicas, durant leger in a parte John capital 14, a quella da monda puspai enciet a distubames patrats. Jesus ai la via tier il bab. Quai vuol dir, Jesus maina tier il reginavel da Dio. Il reginavel da Dio ai staus il pli important tema e la doctrina de Jesus. Jesus e John Battista an enciet lur survets public con il medem sadi, culs medem splites. Matthew 3, vers 2 e capítulo 4, vers 17. Mi dai patraces converti, perciai il reginavel da ciel ai da manaivel. Il ai fece interessant da constatar che quels dus shabets accentuation quod avon quel annuncia che Jesus ha il fel da Dio. Il embroment el desiert a enciet con la pretensiun scetti eis fel da Dio. L'autentificazione del ciel suvender il batten da Jesus ai era la medema ti eis miu fel carezzau, da tai a eu miu complace. Cars aspectaturs, caras aspectaturas. Quai declara nus la pli sembla e la pli biala doctrina sur dil reginavel da Dio. Il reginavel
el qual Deus regia scobab. E in quella situazione ella veta, ella quale in accepta Deus scobab, ed ella quale in conoscenza ses scofel ni figlia da Dio. Da vinavon al mund quellen conoscenza alla dottrina da Jesus. Lucas capitol 17 vegn, il regenavel da Dio vegn buca da maniera che in sa observa. Vegnin, in sa buc dir, guarda queu ais el, ni leu ais el, mirai, il regenavel da Dio ai en vies mies. Sud quai tetel dat ai in renomau Kudisch da Tolstoi. Das Himmelreich ist in euch, il regenavel da ciel ai en vus. Il punct culminant del pateccia cristian durant varga trendons da Tolstoi e descriva in a societats che se basa sin in interpretazione del cristianism e che se concentra sin in a caresia universale. Matteo 13:40. Cul regenavel da ciel stat ai plinavon asia, in a right kins fiera ella mar rimna da tutta sorts. John 20 Simon Piedra ius la barca e da trac e riva la right che fuva emplenida con cienconda trais grons pesces. Eu cartes bugen che quai text che discuora che las rights scarpaven buc. Shege kellas eren emblenidas con da tutta sorts pers requenda della carezia universale. El suandont dus aspects del regenavel da Dio. Scoembrem, eu acceptel Deus como iu bab ed entrel con quellen conoscienza el regenavel, el qual el regia sco bab. Sco secund, se eu mirel in tuon mai con quellen conoscienza, en conoscel eu tut ils autes sco mes farliuns. Il regenavel da Dio. Ai leu nuakins vesa lendira con cascevnadad edil entir mund scofrar ses horas. Eu sundil maini che quais tuves venir per degau da pli che tut il auter asciasco quella dunna adecciami. In Evangeli Gaudium, il placer dell'Evangeli 38, di Papa Francis sur dil metter prioritats en priedis e doctrinas, quai sabegia, shai ven discuriu da pli sur dalla lesha che sur dalla grazia, da pli sur dalla baselgia che sur da Jesus Christus, da pli sur dil Papa che sur dil plaid da Dio. Buc perdegar bia sur dalla baselgia, mobain da pli sur da Jesus Christus. Jesus Christus è la personificazione del regenavel da Dio. Jesus consolesha en vidas es juvenals a quellen conoscienza. Vi scorsa igi senza tema, cartai en Dio e cartai en mai. Che vengono dallas pli bials declaronsas che il mund audiu. Eu sun la via, la verdad e la veta. Il mund aviu personas de instrucción religiosa que han emprovado de usar al mund la via.
personas renomadas que han ludado la verdad, menaders e menadras que han nutrido la iglesia de la veta. Mo Jesus aí se presentaus com personificação da tuts trais. Jesus di book kelsa musar la via, mo el pretenda que el hay la via. El di book que el decimo la verdad, el pretenda da de ser la personificación de la verdad. El di book que sapi regala veta, el di, el hay la fontana de la veta, el sets hay la veta, eu sun la via, la verdad e la veta. La via de Jesus hay el reginabel de Dios, la verdad de Jesus hay el reginabel de Dios, la veta de Jesus hay el reginabel de Dios. En conosca que nos essen circumdai del reginabel de Dios, el qual el reges coin bab. Ed il entir mund, tutils carceuns ein nos frars e nos asoras. Cars frars, caras horas, eu envidel vos tuts e tuttas d'entrar el reginabel dall'enconoscienza da Dio, ni de crescer en quelsco quella d'una cartenda adeccia mi suvender retriver la sonja comunion. Lain prender pli serius Jesus ed il reginabel da Dio en quai temps da corona. Perciai Jesus ai la via, la verdad e la veta. Ludaus a Jesus Christus, semper sei ludaus. Per la cardienza, prendain-nos la numera 402. Eu creio na vida, Dieu baptise plein bondad. Eu creio em taimus ader, disperda sonchadad. Eu special tai der schader, per verbeada. Restai-se uns, quai il giavista quels gis, sai gestir quels che ein malseuns muot il virus Covid-19, sai ges la forza che cira ed accompagna els, con tut nosas sfidas e con tut las miserias, si lentir mund, essen nus queu per cre vid la veta. Nus vulain bucchar, trubiccia, nies cor e nosa veta, e rugain plain fidenza. Per tutti i responsabili che hanno quels gis de prendere importanti decisioni, per tutti quelli che hanno da mettere in tuon concept de protezione e stanno in lumince gis e disabili nuove sfide, per i negozianti, per la direzione della scuola e kittas, tutto il convogres e tutti i cristiani del diritto pubblico. Di Dio della vita,
Nos rogai in tai, salus. Per ils cristians silentir mund, che non adina comunità de tons morts. Per tot quels che han vossa viu esser tie lur cars e l'ura della morte. Per personal de Cira, miedis e tals che accompagnano tras quei grev temps. Di Diu della vita. Nos rogai in tai. Per tutti i cristiani che hanno fatto tras la seconda guerra mondiale, per tals che betracciano quels dies vid la fin della guerra e giaviscono per l'intero mondo pace e giustizia. Per tutti i cristiani nelle guerre di crisi e guerra, di Dio della vita. Nos rogai in tai, exauda-nos. Grazie alla mamma. Questa per questa domenica remuneresce le donne per loro bontà e loro grande premura per il benestare della famiglia. Benedesce tutte le mamme e partire specialmente le mamme in speranza. Di Dio della vita. Nos rogai in tai, exauda. Bien Dio, tras Dio fel moasas tienus, che viver sa era existere la morte. Per quella speranza, ingrazia in nus os tutti ils dies da nostra vita et in perpetuum. Amen. Benedito sejas tu, Senhor, de universo perchei da tua bondade, vai nos rechear com as prendas Benedito sejas tu, Senhor, de universo perchei da tua bondade, vai nos rechear com as ela é fresca da tua área da labor de nós, mas ela está vendida para nos provar que salite. Accepta, Senhor, questi dons che nos offri a Ti, in quei temps da prigel, e l'hai davventare per nos in fondona da miglioramento e da pace. Per quei rogai nos andrás Christus, nia Signor. Amen. Il Signor con vos. Alzai il scors. La ingrazia al Signor nies Dio. Nos ingrazia in a Ti, ba fidaivel e misericordaivel, per Jesus Dio fel, nies Signore e nies fra. Lesa surtut caresau ils paupes e malseuns, e la encouragils starsai e pucons, ed a era levantau morsa veta nova. Per quella caresia ingraziai nus a Ti son bab, endras el Tiu fel, ni Signor Jesus Christus. Nos accordain con il cant di le ungel se confessain per laud da Tia gloria. Sco sanctus candain nus la canzun quattro cien e sceniv. Sanctus, Sanctus, Traisca Sanctus, Aisai Seigneur dipusen, Ciele tiara Tai aduran, e l'altesia permanent.
que venda sura en tiunum presens quellura laudonora di cantain usa e Vera mein son sais di Signor, di isla fondeunada tutta soncedat, per quae rugainus tai, tar metatius per sur questun se sanctificetia els, perché els daventien per nus il cirp ed il seung da ni Signor, Jesus Christus. La noc che Jesus ai venius tradius a el priuil peun, e plidau il engraziament, e la rut il peun, e dau quel als juvenals scent. Prendai e maliai tuts da quel, quai ai miu cirp, che vendaus viper vos. Ascia Jesus era priuil calicenses meuns, apuspai engratiau e benediu pursiu els juvenals sedec. Prendai e buai tut sor da quel, quai ai il calic, dalla nova e perpetua ligia, miu seung, che ven spons per vos, e per tuts en remission dils pucaus, fagiai quae in memoria da ma. Quai è il gran misteri da nostra cardienza. Signor, nus annunciain tia mort. Signor, sarà gurdon della morte levada da tiu fel, un frinus a ti che il peun della veta ed il calice del salit. Nus engratiain che nus asciain e certes che nus asciain sta, sco Christi fidaivels, avonti e faccia e survi a ti. Benedescia, Signor, ed infirma ils menaders e musaders, las gidondras ed ils gidonders, da tias beseljas, nies Papa Francis, administratur ues pieder et tut quels que survescen a ti cun cor sincer, fai che la cominonza da tiu pievelen conosci il sens del temps e daventi pli e pli fidaivla al Evangeli. Se ricorda, Signor, era da nosa soras e nos frars ca in mors con la speranza della levada. A tia buondat recomendai nus os nosa Vanessa. Se ricorda, Signor, da tia servienta che ti esclamau ord quest veta, ella endras il batten morta con tiu fel, lei arrivar ella con tiu fel alla levada. Ba prend bucauda nus tuts da iara nus beada sorte la veta perpetna insemen con Maria mumada Dius un Giuseppe con il apostol se Martas, con sons e tut il sons che ti ascaressau den chatta e neu, con l'uragid la inera nus ludare glorificatai, endras tiu fel, nia Signor Jesus Christus.
Entras el cunelle dentenel, ai atti Diu baptut pusend, l'unità del Spirito, tutta onore e gloria, us et in perpetuum. Amen. Uni el Spirit de Jesus Christus leinus urartier il Baben scielsconi spindrader musau. Bab nos, qualche te essentiel. Sons vegni facil tinum, ti originabel vegni tirnus, ti veglia da vendis in ti arescoin sciel. Nies peunde mincedi da ianus os. Perdona-nos nos pecaus, sco-nos perdonai-na nos culpons, e meine-nos bugen embroament, mo bain spendra-nos til mal. Spendra-nos, Signor, da tot mal, dai bundadaivla main passion nos dis, perché nos pudaien endrasti a misericordia, adina es libers da pecau, es agirs da tuts embruls, spiccion la beata speranza e la venida, da nia Salvador Jesus. Perciaites. Suendel sia elevada ai Christus cumbarius als juvenals, estaus en lor mies edadets, pas con vos. La paz del Señor saigi adina con vos. Daina lauter in sein da paz. Chut da Dio che prendes navenes por castel. Mirai il chut da Dio che prende navenes por caus del mund, bei ai quels che inclamai alla chavera del chut. Signor, Orazione per la comunione spirituale. Signor Jesus Christus, ti è il pão della vita e la soletta vera vita. Io credo che ti è veramente presente al son sacramento dell'Eucaristia. Io inquiro il Te, io glorifico il Te ed adoro il Te. Mai che sei oscuro c'è il Te del pão e del vino consacrato, proprio che ti venis tutina nel mio cuore e nel mio anima, sino qual che io sei unius fermamente con te entras tu son spirito tut possente e tut presente. Leider scheiben mai te per venimum pius de te. Seitis per mai in mana e deserto, il pelnis elmas non inviati et terrestre e umani da presenza. Você não viu que trai essa carnai escolhe na luz pela chavera estiva divina encher, e com solução carnai é lura da minha morte. Per quai tu trovi a plai fidanza, ti és de nossa vida, nossa paz e nossa alegria. Amém.
Tot pusen Diu, ti protectur da tot quels che se fiden da Te, benedesha Tiu pievel, preserva, direga e percira El sine quai che nus restaien. Preservai del pucau, protegi encundaril inimici e perseverons ella carezia. Per quae rugainus endras Christus nies Signor. Alla fin candainus numera cien navonta. Carvel, Alleluia. Roga di per nos, o Maria, perciò quel che ti aspetta, s'allegra, o Maria. Celedos nos carce un spindra, Alleluia. Roga per Dio per Noria. Judice vidavon, levaus en vetai selden don. Velies per nos rugar, s'allegra, o Maria, che nos podain con eleva, Alleluia. Roga Dio per nos, o Maria. Lain metta questa jamna sutil patrats de Eugen Roth el scriva: so mancher hat sich wohl die Welt bedeutend besser vorgestellt. Getrost, gewiss hat sich auch oft die Welt viel mehr von ihm erhofft. Lain sesprua da familiar questa jamna, persuender rugainus Dio per sia benedictium, il Signor con vos. Benedius aegil num del Signor, nia sagida in num del Signor, Signor exauda nos oratium, e lai venir tietais. Deus il tot possent benedicivus, il Bab ed il Fiel ed il Spirit Son. Amen. Maiela Pascunvus. Alleluia. Alleluia. Alleluia.
Eugewischel que nus savaien gleiti puspais en dupa e celebra communablemein Eucharistia. Persuenda essen nus fec en gratia ivels. En quaisen gevischele uavus in aiem bernaivle jamne nova sinsebese. Laudamus a Jesus Christus, semper sae laudamus. Amen.